Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve encore une fois aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la dernière partie du chapitre 1. Mon père rentrait toujours tard. Il nous trouvait rarement de bonne humeur et subissait presque toujours le récit d'un événement que ma mère se plaisait à peindre avec les couleurs les plus sombres. Quelquefois, un incident de mince importance prenait des proportions de catastrophe. Mon père rentrait toujours tard. الأب ديالي كيرجع ديما للدار كيرجع ديما للدار كيرجع معطل tard مأخر. Et nous trouvait كان ديما كيلقانا rarement de bonne humeur. قليل فاش كيلقانا مرتاحين. تقريبا قليل فاش كيلقانا de bonne humeur يعني حالتنا النفسية بخير يعني فرحانين وناشطين. Il subissait كيتحمل presque toujours le récit d'un événement كيتحمل ديما واحد القصة ديما واحد القصة ديال واحد الحدث وقع que ma mère se plaisait الأم ديالي كانت كتفرح وكتنشط à peindre انها تلونو avec les couleurs les plus sombres انها تلونو بالالوان الاكثر ظلمه يعني الوان اللي هي مظلمه الالوان اللي هي مظلمه حنا ما كنلونوش لي بارول مادام ما كنلونوش لي بارول غادي نقولوا عندنا une métaphore عندنا une métaphore. Je vais la mettre ici. Voilà. Donc, les couleurs les plus sombres, voilà, plaisaient à peindre. À peindre quoi? À peindre les paroles. Donc, voilà, c'est ça. C'est une métaphore. Les plus sombres, c'est la superlatif. Je n'ai la superlatif. C'est un genre de comparaison. C'est la comparaison, fait à l'infériorité, fait à supériorité, fait à la ressemblance, fait à dire que supériorité. Il y a un adjectif, les rois de comparaison. Voilà. Voilà, c'est petit avec la couleur grise. Voilà, ça marche. Quelquefois, un incident de mince importance. بعض المرات واحد الحدث, événement, incident. حادثة وقعت, حدث وقع عندنا. De mince importance, mince, يا ضعيف, رقيق. يعني المهم, يعني الأهمية ديالو ضعيفة, صغيرة بزاف. Prenez des proportions de catastrophes qui ياخد أبعاد كارثية. Donc, هنا عندنا l'hyperbole. يعني le narrateur a fait une nette exagération. يعني كياخد أبعاد اللي هي كارثية. Donc là, l'hyperbole بالنسبة للناس اللي ما شافوش لي زوتر فيديو ديما كنقول لكم الا كانت هذه اول فيديو كتشوفها رجع لي زوتر فيديو حيت مع داك الشيء راه متسلسل راه متابع ضروري تشوف لي زوتر فيديو قبل ما تشوف هذه لي فيغور دو ستيل l'hyperbole انا هضرت عليها في لي بريسيدونت فيديو l'hyperbole كتعني لنا اون نيت اكزاجيراسيون شي واحد اللي كيزيد فيه اكثر من القياس فانا دي بروبورسيون دو كاتاستروف كياخذ ابعاد ديال الكارثه دونك ما يمكنش هضره تاخذ ابعاد كارثه هي انهيار هي حدث كتوقع طبيعيه او لا اي شيء. Ainsi on fut-il, وكذلك on fut-il كان هاد fut هو être مصرف عندنا في لو باسي سامبل fut-il كون رحمه كانت هاد الكارثه هادي وقعات او هاد الحدث اللي كان ضعيف اللي كان ما عندوش امبورطونس وخدا ابعاد كارثيه كان وقع عاوتاني كون رحمه الوقت اللي رحمه ليدي نيفاس كانت عندها خدات جات عندها الفكره السيئه اللي خدات دو فير سا ليسيف فير لا ليسيف هي انها تصبن ان لوندي تصبن نهار الاثنين. Il était établi que ce jour-là appartenait exclusivement à ma mère واللي كان متفق عليه في ديك الوقت il était établi انهم متفقين عليه ce jour-là appartenait exclusivement كان يوم حصري لمن à ma mère الام ديالي de bonheur elle occupait le patio من الصباح الباكر كتاخذ اوكوبي كتشغل كاع داك لو باسيو كاع داك المراحل اللي قدام الدروج اللي كيكون تحت في الدار يعني المراحل الكبير لونكومبري دوج دو بوا كتعمرو بواحد السطوله ديال العود المهم بصفه عامه عندنا فوكابولير تاع الصابون سي با لا بين اننا نبقاو نعطي الكلمات بالضبط اللي عندنا مي هنا عندنا واحد لون نيميراسيون من هنايا دو بونور من هنا لونكومبري افيك دوج دو بوا ليسيفوز فوالا حتى لهنايا هادي سي اون énumération. Voilà. L'encombré avec doge de bois, de bidons, qui servaient de lessiveuse, وكانوا عدتها bidons اللي هما بوديزات اللي كيديروا ديال الغسيل المهم بصفة عامة الأواني والأتات اللي كتستخدموا هي أو الأدوات اللي كتستخدموهم باش تصبن. دو سو pour le rinçage وسطولة باش تشلل بيهم et de
باكي دو لانج سال وحتى الحزمات ديال اش ديال الثياب سال اللي هي متسخه. هاد لا فراز هادي كامله من هنا حتى لهنايا سي اون انوميراسيون. جينيرالمون سي با لا بين انو تعرف المعنى ديالها حيت كيما قلت لكم ما هما الا ادوات تاع الصابون. ابين فيتو دان سيروال فالام ديالي يلاه كانت لابسه سيروال عاوتاني اون عرب. وقلنا عاوتاني بالنسبه للناس اللي ما شافوا سي زوطخ فيديو قلنا على انهم لو ناراتور غا يوتيليزي دي مو عرب سي بور اونكري لي زيفينمون دون ان كونتكست ماروكان باش ندخلوا انه جماعه الاحداث انهم راه واقعين في المغرب ما واقعينش في فرنسا ما واقعينش في شي بلد اخر اللي هو فرانكوفون. داكور ان سيروال et un vieux cafeton déchiré. وهنا غادي نهضروا على اش؟ غادي نهضروا على لو شون ليكسيكال. شون ليكسيكال اللي هو ديال اش؟ ديال لي فيتمون لي زابي. فوالا ان سيروال عندنا بزاف ديال لي شون ليكسيكو حنا غادي نشوفوهم. فوالا ان كافتون ديشيري مشرك لابسه واحد السروال ولابسه واحد القفطان قديم ومشرك. elle s'affairait autour d'un feu improvisé كانت منشغله حول واحد النار اللي كانت هي خالقاها كتختلق فيها. غيميو لو كونتونو كانت كتحرك في لو كونتونو ديال لو بيدون يعني شاد واحد البيدون كتزعزع فيها à l'aide d'une canne او لا à l'aide du longue canne يعني كتزعزع فيها à l'aide du longue canne يعني بواحد العصا اللي هي طويله. بيستي كونتر لو بوا وكانها كتوسل بيستي وكانها كتوسل لذاك العود اللي كانت كتحاول انها تشعل فيه العافيه وكانها كتوسل داك العود اللي كانت كتشعل فيه العافيه باش انه يخرج كان كيخرج ليه هو بلوس دو فيومي كو دو شالور يعني هي كتصوت عليه وكتحاول زعما فيه باش يشعل ليها العافيه وهو كان كيخرج غير الدخان. اكوزي لي مارشون دو سافون نوار دو لافوار اسكروكي وكانت كتتهم البياعه ديال الصابون الاسود اللي غيكون ما هو الا الصابون البلدي عندنا دابا لو سافون نوار دو لافوار اسكروكي على انهم احتالوا عليها نصبوا عليها. اي ابلي سور لور تيت توت سورت دو ماليديكسيون وكانت كتخرج عليهم جميع انواع ديال ماليديكسيون ديال اللعنات. هنا الا رديتوا البال عندنا كي دوني بلوس دو فيومي كو دو شالور. هاد لا فراز هادي بلوس دو فيومي كو دو شالور هادي راه سي اون كومباريزون سي اون comparaison. D'accord? Donc c'est une comparaison. Pester, donc contre le bois qui donnait plus, qui يعطي أكثر، كيعطي دخان أكثر من ما كيعطي النار. يعني المقارنة ديال أنه الدخان كان أكثر من النار، هذه المقارنة اللي كانت عندنا في هذه الفراز هذه. Alors, le patient ne suffisait pas à son activité. فذاك الفناء، ذاك المراح ما كانش كيكفي الأنشطة ديالها. Elle grimpait jusque sur la terrasse طلعت حتى للسطح tendait ses cordes وجبدات الحبال ديالها les soutenait à l'aide des perches de mûrier وشداتهم مزيان بواحد العصي ديال الشجر ديال التوت. mûrier هو شجر التوت. redescendait brassée du nuage ونزلات عاوتاني ودارت لينا بزاف ديال النياج. من اش جاي هذا النياج هذا؟ de mousse. Ce jour-là, ma mère m'expédia à l'école avec pour vêtements, mais رجعنا لهنايا هنا في هاد لا فراز هادي من هنا حتى لهنا تقادات عندنا فيها لينوميراسيون. فوالا كيف ما قلنا هي بلا ميم كولور اللي كاينه هنايا سي با لا بين اننا نزيد نحطو واحده اخرى. فوالا سي سا فوالا اون جون. فوالا هادي سي اون انوميراسيون. il grimpait jusque elle grimpait jusque sur la terrasse يعني طلعت حتى للسطح. هادي الحاجه الاولى. tendait ses cordes الحاجة الثانية. les soutenait à l'aide des perches de mûrier الحاجة الثالثة. redescendait brassée du nuage de mousse الحاجة الرابعة. هذه c'est une énumération. Voilà. Ce jour-là, ma mère m'expédia à l'école avec pour vêtement une simple chemise sous ma جلابة. donc عاوتاني هنايا بالنسبة قلنا في الأول عندنا ها هما champ lexical simple chemise. voilà. ما جلابة واخا كاينه دي ما كتنطقش ماشي ما جلابة ما جلابة. فوالا لو ديجوني ايتي ساكريفيي ونهار اللي كيكون فيه الصابون فالغدا كيكون مضحين به ما كاينش شي حاجه سميتها غدا. Je devais me contenter d'un quartier de pain enduit de beurre ronce. كان خاصني نكتفي بواحد الربع ديال الخبز واحد الطرف ربع ديال الخبز enduit دو بور رونس يعني مدهونه فيه الزبده ماشي الزبده مي جينيرالمون كتولي اش كنسميوه حنايا السمن. داك السمن الحايل دايره ليه السمن حايل يعني قديم شويه. اكومبانيي دو 3 زوليف ودايره ليه فيهم 3 ديال الزيتونات.
Voilà. Notre chambre même perdait son visage habituel. يعني notre chambre, هنا la phrase هذه c'est une figure de style. يعني الغرفة ديالنا قالوا لنا انها فقدت الوجه ديالها. الغرفة ما عندهاش وجه. كيف ما قلنا عندها حيوط، عندها سقف، عندها هذه. فهنا c'est une voilà. C'est une personnification. Les matelas جيسي لا لي ماتلا بقاو ناعسين باركين في نفس البلاصه ديالهم سون كوفرتور بلا اغطيه لي كوسان نافي بلو دونفلوب والمخاد ما بقاوش عندهم الاغلفه ديالهم اي لا فينيتر سومبلي نو سون ريدو عاوتاني لا فينيتر سومبلي نو لا فينيتر بانت بحال الا عريانه فوالا سومبلي نو حتى لهنايا دونك سي اون بيرسونيفيكاسيون حتى هي عطيناها صفه اللي هي انسانيه sans son rideau بدون الريدو اللي كيكون الريدو سيمي اللي مزروع فيه الريدو يعني هذاك الريدو اللي حنا دايرين داك الستار بحال كيبان لك بحال مزروع فيه مرسوم فيه دو فلوريت روج فيه ازهار صغيره اللي هي حمراء. La soirée était consacrée au pliage. يعني في المساء كان كيف ما كل نهار كيدار فيه الصابون فكان هو مخصص لاش للطي انهم يطويو au pliage des vêtements. Ma mère prenait une chemise toute froissée et sentant le soleil. خدات الام ديالي واحد شوميز واحد قميجه اللي هي فرواسي كلها مكمشه sentant le soleil باقي كتحس فيها باقي فيها الحراره تاع الشمس باقي سخونه باقي فيها ريحه الشمس. لا ديبلويي جبدتها سور سي جونو جبدتها مزيان على الركابي ديالها لا ريغاردي بار ترونسبارونس باش كتجبد فيها كتشوف فيها مع الشمس واش زعما كاينه نقيه بزاف زعما كاينه كتشوف فيها كديرها مع الشمس باش تشوف زعما كاينه واش فيها البقع مثلا الشفافيه كتقلب على الشفافيه ديالها لا بليي كتعاود عاوتاني كتجمعها لا بليي لي مونش ا لانتيريور افيك ابليكاسيون يعني كتدخل ليها الايدي فاش كنبغيو نجمعوا القوامش كنديروا ليه اليدين من الداخل وعاد واش حطتها وركت عليها مزيان افيك ابليكاسيون presque avec gravité وتقريبا مع كاع الثقل ديالها يعني كتورك عليها بالثقل ديالها كامل. وهنا الا رديتوا البال عاوتاني عندنا اون انوميراسيون ناخذ انا من هنا حتى لهنا فوالا سي اون انوميراسيون فوالا لا regarder par transparence كتشوف فيها بطريقه شفافه لا plier les manches à l'intérieur avec application presque avec gravité mais généralement عندنا من هنايا تقريبا حتى لهنايا كلشي هادشي راه énumération. Parfois, elle faisait une reprise. بعض المرات كتعاود شي حاجة مثلا سواء تعاود تطويها مزيان وتعاود عاوتاني تطويها. Elle n'aimait guère la couture et moi-même. ما كانتش كتحمل انها نهائيا انها تخيط et moi-même وحتى انا. Je préférais la voir tirer sur ses cardes ou tourner son ruet. كنت كنفضل انها نشوفها تجمع الاطراف ديالها اطراف مثلا ديال الثوب او تورني سون روي او لا انها تاخذ داك المخيط ديالها كيديروا الناس كتبغي تخيط مثلا السداده كيستخدموا واحد البره طويله ما عرفتش بالضبط الاسم ديالها باللغه العربيه ولكن داك المخيط كيقولوا ليه هما المخيط مزود واقيلا كنقولوا ليه بالدارجه مزود ما عرفتش ما افوار المهم هي واحد البره اللي هي كبيره بزاف. Elle n'aimait guère la couture. عاوتاني هنا قلت لكم شحال من مره انه ملي كتكون عندنا نو او با ولا نو غير حتى هنا ما كانتش كتحمل غنقولوا elle détestait donc il n'aimait guère فهذه c'est une litote. La couture et moi-même je préférais la voir tirer sur ses cardes ou tourner son ruet. Donc elle n'aimait guère la couture et moi-même je préférais la voir tirer sur ses cardes ou tourner son ruet. L'aiguille, instrument particulièrement cétadin. Donc, on a l'aiguille, instrument particulièrement cétadin. Hadi, c'est une périphrase. Voilà. T'as une couleur. T'as de la couleur hadi, pourquoi pas. Voilà. Ingéna. Hadi. Copier. C'est une
périphrase. Périphrase اللي هي ملي كندير شي جملة وكنعاود عاوتاني نشرحها. Voilà. Représenter à mes yeux un symbole de mollesse وكتمثل ليا في الاعين ديالي واحد الرمز ديال اش ديال المهاره، يعني الا كيشدوا ديك البره والخيط وكيخيطوها ولا كيديروا النسج وكيستخدموا داك الميزوات ديالهم ولا داك البره اللي كتكون كبيره، فهو بالنسبه لي واحد السين ديال المهاره. Il était de tradition dans notre famille que le métier féminin noble par excellence consistait à travailler la laine. كانت في هذا الوقت اللي كيهضر عليه لو ناراتور قال لك tradition dans notre famille كانت التقليد اللي كان في الاسره ديالنا انها المهنه par excellence بامتياز ديال النساء او المهنه الاكثر نبل ديال النساء كونسيستا ترافايي لا لين انهم يخدموا بالصوف. وهذه الا سالتوا الجدات والامهات الا كان شي واحد عنده الام ديالو كبيره شويه في السن او الجدات، راه كانت المهمه انهم الخدمه ديال العيالات نهار كامل هما يصاوبوا في الصوف، نهار كامل هما يصاوبوا في التريكوات، ونهار كامل هما يصاوبوا في الزرابي. يعني كانت الخدمه الوحيده اللي عندهم على طول النهار هما انهم ينسجوا ويصاوبوا الصوف. مانيا ليغوي استخدام ديال اش ديال الابره ايكيفالي بريسك ان رونيمون، يعني استخدام الابره راه كانت تقريبا بحال الالحاد. يعني بالنسبه للمراه راه بحال العباده بحال هذا العمل هذا. يعني الالحاد ما كنقولش انه غنيمون يعني انكار الله تعالى ولا شي حاجه، ولكن انه كانت عندهم بنفس القدر. مثلا قد ما كتخدم قد ما كتعبد الله تعالى. بغى يعطينا انه زعما كاين احسن حاجه عندنا في الدنيا هي انه تعبد الله تعالى. فبالنسبه للنساء كانت عندهم غير هذا الشيء والعباده، ما كانتش عندهم شي حاجه اخرى. nous étions fessis par accident. حنا كنا فاسيين غير حادثه، حنا غير جايين ساكنين في فاس، حنا ماشي فاسيين. mais nous restions fidèles à nos origines montagnardes. ولكن حنا راه دائمين دونك حنا باقين دونك فيديل يعني امينين. ما عرفتش كيفاش غادي نقول هاد لا فراز هادي. فيديل نو زوريجين يعني باقين حنا مهتمين بزاف بلي زوريجين ديالنا بالاصول ديالنا دو سينيور بيزون ديال الاولياء الفلاحين. Ma mère ne manquait jamais d'évoquer ses origines lors des querelles avec les voisines. ديالي ما عمرها كتنسى انها تجبد الاصول ديالها في الوقت ديال المضاربات، في الوقت ديال الصراعات مع الجارات. Elle osa même soutenir devant Rahma que nous étions d'authentiques descendants du prophète. Ou انها تجرأت elle osa même soutenir تجرأت على انها تأكد devant Rahma que nous étions على انه حنا d'authentiques descendants على انهم حنا راه من سلالة أصيلة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. حنا من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم. Il existe dit-elle وقالت على انه كاينين دي بابيي pour le prouver، كاينين اوراق باش ناكدوها باش نثبتوها. des papiers gardés précieusement par les mêmes de mosquées de notre petite ville. يعني هاد دي بابيي شكون ولا محتفظ عليهم الامام اللي كاين فين في لا فيل اللي كاينه في الاصول ديالهم في كاينه في السينيور دو بيزون كيهضروا عليها. دونك هنا عندنا الا رديتوا البال عندنا بابيي وعندنا papier. عاوتاني c'est une autre figure de style لما هي إلا la répétition. Gardée précieusement par l'imam de la mosquée de notre petite ville. Qui es-tu, toi, femme d'un fabricant de rue, sans extraction, pour oser mettre ton linge plein de poux près du mien fraîchement lavé. Donc هنايا شكون نتيا؟ نتي مرأة صانع المحاريت sans extraction بدون أصل pour oser باش تجرئي mettre ton linge توضعي اللانج اللي هو الصابون ديالك الحوايج اللي هما مصبنين plein de peau المليء بالقمل المقمل près du mien fraîchement lavé قريب من ديالي اللي هو يلاه مصبن. فهنايا هاد السؤال هذا ثاني مره كنشوفوا النوع تاع الاسئله اللي انا ما كنتسناش ليه جواب. الا كان عندي شي سؤال ما كنتسناش ليه جواب une question rhétorique او لا une question oratoire rhétorique او لا oratoire. Je sais ce que tu es, une mendiante d'entre les mendiantes. فمنتيا الا
طلابة من بين الطلابات. Une domestique d'entre les domestiques. فهمتي إلا خدامة من بين الخدامات. Une va-nu-pied. حفيانة. Crottée et puyeuse. مسخة ومليئة بالقمل. Une lécheuse de plat. الحست تباصل. Qui ne mange jamais à sa faim. اللي ما عمرها كلات حتى شبعات. فهنا الا رديتو البال عندنا دي فراز اللي هما معاودين بنفس الطريقه. ملي كنقولوا دي فراز كيكون عندهم لا ميم سانتاكس. عاوتاني كنعاود نرجع نقولها، راه الا ما شفتوش لي بروميير فيديو اللي درتهم وما شفتوش هاد لي فيغور دو سير ما تعرفونيش علاش كنهضر. دونك لو باراليليزم هو انه يكون عندي جمل مكتوبين بنفس الطريقه عندهم لا ميم سانتاكس. ردوا البال هنا اون مونديونت دونتر لي مونديونت بحال ان دوميستيك دونتر لي دوميستيك. دونك زوج الجمل اللي هما مكتوبين بنفس الطريقه كنسميوهم حنايا le parallélisme. Une va-nu-pied, حفيانة, crottée, puyeuse, une lécheuse de plat, qui ne mange jamais à sa faim. Et ton mari, parle-moi de cet être déformé, d'où il y a la هاد ton mari, عاوتاني عندنا périphrase, اللي هو هضر لي على هاد cet être déformé, يعني على هاد المعوق, هاد العوج هذا, إلا بغيتو. À la barbe rangée de mythes اللي اللحيه ديالو مالها غير شنقولوا دو ميت اللي هو البرغوث اللي هما حشرات صغيره de mythes qui sont l'écurie ébrais comme un âne واللي كنشمو فيه ريحه الاسطبل واللي كينهق بحال الحمار. هنا عاوتاني عندنا هذه فراز اللي هي باينه دونك كينهق بحال الحمار. عندنا une comparaison, c'est clair et net. Voilà. Donc في رائحة الاسطبل وفي حتى وانه كيشبه الحمار، يعني انه لاله زبيده كتعاير الرحمه وكتعاير حتى الزوج ديالها. que dis-tu on parlait عاوتاني هاد que dis-tu تاهي c'est une question oratoire او la question rhétorique. فوالا نحط لكم هنا اون كيستيون ريتوريك باش اللي ما عرفش انه يكتبها. هيا سي اون كيستيون ريتوريك. اون بارلي ا طون ماري دونك حتى لهنايا encore une fois question rhétorique. ما كتسناوش الجواب ديال هاد الفراز هادي. est-ce que moi je crains ton mari qu'il vienne je lui montrerai de quoi peut être capable une femme de nobles origines ou de noble origine. Donc, qu'il vienne, religieux. Je lui montrerai غادي نبين ليه de quoi peut être capable une femme انه علاش قادره واحد المراه de noble origine، واحد المراه اللي هي الاصول ديالها نبيله. quant à toi بينما انت arrête tes piaillements وقفي الصراخ ديالك بركه من الغوات et ramasse tes ardes وجمعي عليا شراوطك. toutes les voisines témoigneront en ma faveur. كاع الجارات غادي يشهدوا في الصالح ديالي انا. tu m'as provoqué انت اللي استفزيتيني. tu m'as provoqué انت اللي استفزيتيني. je ne suis pas une petite fille pour me laisser insulter par une femme de ton espèce. انا ماشي طفله صغيره اللي غادي نخلي راسي نتسب من طرف وحده من النوع ديالك. فهنا عندنا عاوتاني واحد هاد لي زانسولت هادو فين بانوا عندنا فوالا عندنا فاك بغي كوم انان هذا انسولت. فوالا plein de poux insulte. Voilà sans extraction insulte. Voilà que ne mange jamais une pieuse, lécheuse de plat, voilà, sont des insultes. هادو كلهم اشنو un champ lexical les injures اللي هو السب والقذف و les insultes. Voilà. De notre fenêtre du deuxième étage, pâle d'angoisse ومن النافذة ديالنا في الطابق الثاني انا شاحب من الخوف من الرعب اللي بغيتو دو بور من الخوف من الارق من الخوف. دونك جو سويفي لا سين كنت متبع هاد المشهد هذا اللي وقع alors que ma mémoire d'enfant enregistrait les phrases violentes والذاكره ديال الطفل كانت كتسجل هاد الجمل اللي كانت عنيفه. لو سوار tout abruti وفي المساء كنت كالاخرق كالبليد دو السوماي يعني فيا النعاس.
J'entendis mon père monter l'escalier, سمعت الأب ديالي وطالع في الدروج. Il entra selon son habitude, كالعادة ديالو, se dirigea vers son matelas, posé à même le sol. Ma mère prépara le souper. يعني البرك في الأرض, برك في الماطلة ديالو, في الفراش ديالو المحطوط على الأرض. Ma mère prépara le souper. الأم ديالي بدات كتوجد العشاء, انها تحط العشاء. Posa la table ronde, حطات الطابلة مدورة. Le plat, حطات الطبسيل. De ragoût et de pain. Et le pain, حطات لينا عشاء, يعني واحد الطبسيل ديال المرقة بالخضار وباللحم. وفيه واحد باش حطت لينا الخبز. دونك هنا الا رديتو البال من هنايا حتى لهنايا راها اون انيميراسيون. فوالا حطات العشاء, يعني هاد العشاء شنو كانت فيه, حطات الطابله وحطات الطبسيل وحطات المرقه وحطات الخبز. اون سونتي كي البودي, كنا كنسمعوا على انها كنحسوا بها على انها عبوسه معبسه, يعني مقلقه بزاف. Mon père se mit à manger sans poser de questions. الأب ديالي بدا كياكل بلا ما يطرح حتى شي سؤال. Ma mère بودي, الأم ديالي عاوتاني عبوسة, غير عاقدة غباشتة. Toujours. Puis, elle éleva brusquement la voix et dit, من بعد رفعت الصوت ديالها فجأة وقالت. Cela ne te fait rien à toi, qu'on nous traîne dans la boue, qu'on nous insulte, qu'on insulte nos nobles origines, nos ancêtres, qui faisaient trembler les tribus. Donc فانا الا رديتو البال عندنا كون, voilà, كون, voilà, deux fois, et كون ici. ملي كتعاود عندنا واحد العباره ولا واحد الكلمه في مجموعه تاع الجمل, ولكن كتكون في الاول ديال الجمله مع الاول تاع الجمله مع الاول, تعاودات عندنا نفس العباره في الاول تاع الجمل, ثلاثه تاع الجمل او جوج الجمل, كنسميوها انافور. L'anaphore, c'est le fait de répéter un mot ou une expression, un mot, un groupe de mots au début de plusieurs phrases. يقدروا يكونوا جوج ديال لي فراز, يقدروا يكونوا ثلاثه ديال لي فراز, يقدروا يكونوا حتى اربعه. في هذا الكا عندنا ثلاثه. دونك كون نو ترين دون لابو, انهم يجرونا في الطين. كون نوز انسولت, انهم يسبونا. كون انسولت نو نوبل زوريجين, انهم يعيروا سميتو الاصل ديالنا النبيل. نو زونساتر السابقين ديالنا, يعني اللي سبقونا, يعني الاجداد ديالنا. كي فوزي ترومبلي لي تريبو, اللي كانوا كيزعزعوا, اللي كانوا كيخليو القبائل يموتوا بالخوف, يعني كانوا كيخلعوا القبائل. Cela ne te fait rien que les gens de basse extraction tentent de suyer par les paroles inconvenantes notre famille. يعني cela ne te fait rien que les gens de basse extraction tentent de suyer, شي ما كيعني لك حتى شي حاجه انه الناس دون اصول, بدون اصل او من طبقه دنيئه, انهم يوسخوا لنا par des paroles inconvenantes, بكلام غير لائق, notre famille, يعني الاسره يوسخوا لنا الاسره ديالنا, qui compte parmi ces morts, اللي فيها من بين الاموات ديالها des hommes courageux, des chefs, des saints et des savants. فهذه c'est une énumération. ولكن بغيت نهضر هنا على واحد فيغور دو ستيل اخرى اللي بزاف كيفرقوا بيناتهم وما كاينش اختلاف بيناتهم. لاكيمولاسيون راه هي لونيميراسيون, غير لو فيت ديال انه لاكيمولاسيون كتختار لي مو كيكون عندهم لا ميم ناتور, يعني يقدر يكون ان هيومان ان اتر هيومان وكتبقى تهضر عليه غير هو. بحال دابا هنايا des hommes courageux كنهضر على الانسان, des chefs كنهضر على الانسان, des saints كنهضر على الانسان, و des savants كنهضر على الانسان. فهنا دو لا ميم ناتور, فهنا كندوي على اكيمولاسيون, مي هي كتبقى هي اللي هي لونيميراسيون. يعني في الاسره ديالنا اللي كانوا فيها اموات ديالها كانوا شجعان, رجال شجعان, رؤساء قبائل, des saints اللي هما اولياء صالحين, et des savants وعلماء. Toujours silencieux, mon père continuait à manger. Ma mère recommença. يعني باقي دائما ساكت. Mon père continuait à manger, كمل الأكل. مي الأم ديالي استأنفات, عاودت بدات عاوتاني. Oui, tout cela ne te fait rien. نعم, هاد الشيء ما كيدير لك حتى شي حاجة. Que ta femme subisse tous les affronts.
يعني ان المراه ديالك تحمل جميع السب وجميع الكلام غير اللائق. فانا من بعد انه حسيت بانه مني جبدات لي الاصول ديالو والاصول ديالها وما اقتنعش وما تسوقش الهضره، فانا وسيله ثانيه للاقناع انه بدات كتهضر لي على مرته، يعني كتحاول تجبد لي لا دينيتي ديالو الكرامه ديالو باش انه يدوي وانه يتحرك. que ta femme subisse tous les affronts انه الزوجه ديالك تحمل جميع الكلام الغير اللائق. ton appétit n'en est pas affecté، فالشهيه ديالك ما تمساتش ما تمساتش نهائيا. et tu manges comme à l'ordinaire وكتاكل كما العاده comme tu manges comme à l'ordinaire. donc voilà, c'est clair, c'est une comparaison. moi j'ai tellement de peine sur le cœur، فانا القلب ديالي مليء بالاسى que je ne mangerai plus jamais في ma vie، وما عمرني غادي ناكل في الحياه ديالي، وما هذه الا hyperbole. donc c'est une phrase اللي فيها l'hyperbole. هاد لا فراز هادي راه عاوتاني عندنا une hyperbole هنايا. donc je ne mangerai plus jamais de ma vie، ما بقيتش غادي ناكل نهائيا في الحياه ديالي، فهذا شيء اللي هو hyperbole فيزات فيه. وهاد لا فراز اللي فيها تيلمون، فما تلقاو دي فراز اللي فيهم تيلمون ايكوس قالكم لو بروف ديالكم باش مستخدمين هنا، فهنا كنهضروا على لا كونسيكونس، سي اون سوبوردوني سيركونستانسيال دو كونسيكونس. ما مير se cachant le visage، الام ديالي غطات عاوتاني على الوجه ديالها، دون سي دو مان خلفها الايدي ديالها بجوج، بوسا لون سونغلون وخرجات واحد الصراخ كبير بالبكاء، سمي بلوري بدات كتبكي، اشد لارم بدموع دافئه ساخنه بغيتو يعني كتبكي من نيتها. ال جيميسي بدات كتصرخ، se lamenter, se donner de grandes claques sur ses cuisses، بدات كتنوح يعني بدات كتخوت وكتنوح وبدات كتعطي حتى ضربات الفخاط ديالها، يعني كتنوح كتضرب بحال ميت لها شي شخص. فهنا هاد لا فراز هادي من هنا حتى لهنايا دونك سي اون انوميراسيون، نقدروا نقولوا عاوتاني حتى accumulation. chanter sur ان اير مونوتون، بدات كتغوت بحال كتغني بواحد الصوت على واحد الهيئه اللي فيها الرتابه، يعني كتغني برتابه، يعني الصوت دارت واحد الصوت اللي هو رتيب ما كيطلع ما كيهبط. اي كومبيان تريست tous les malheurs qui l'avaient frappé، كتغني وكتغوت على جميع المآسي وجميع الاحزان اللي ضربتها. elle énumérait les insultes qu'il avait reçues، بدات كتعدد، بدات كتحسب جميع انواع السب اللي استقبلاته. les épithètes نعوت dont on l'avait gratifié، النعوت اللي عطاوهم ليها. recommencer intarissablement le panégyrique de ses ancêtres، يعني بدات عاوتاني كتجبد بدون نهايه شكون هما السابقين ديالها، يعني كتمدح فيهم وكتشكر فيهم فين هما في السابقين ديال الاسره ديالها، يعني الاموات اللي كانوا قبل منها. كي par la même occasion، واللي بنفس المناسبه سو تروفي اوفونسي، اللي كانوا تا هما تهاجموا من طرف الناس اللي سبوها، اوتوماتيكمون كتهضر على رحمه. مون بير راسازيي، الاب ديالي شبع كمل الماكله. بو اون غورجي دو، شرب واحد الجغيمه تاع الماء. اسوي سا بوش، مسح الفم ديالو. تيرا لوي ان كوسان بور ساكودي اي دوموندا، وجر واحد المخده باش يتكى عليها وسال. avec qui tu t'es encore disputé، فهنا كتعندنا واحد لا كيسيون اللي هي عاوتاني اوراتوار اللي هي ريتوريك الا بغيتو. هاد لا فراز هادي نبغيكم انه تعقلوا على واحد لا فراز معاها، انه هاد السؤال اللي سالو لو ماري ديالها ما كان سؤال عادي. لو بير سافي، كان عارف هو كو سا فام اي او لا ايتي، سا فام ايتي كوليروز، الزوجه ديالو كانت عصبيه. اي كوريلوز، وكتجبد الشجار ديما كتضارب، هذه جايه من كولير وهذه جايه من كوريل ديسبوت، يعني ديما كتضارب وديما كتجبد الصداع. لا فراز او سور ما مير ان ايفي ماجيك، هاد الجمله هاد السؤال اللي سالو الاب دار مفعول سحري على الام ديالو. اي سي سا دو بلوري، حبسات البكاء وكانها ما كانتش كتبكي، تبوحيط حبساتو. releva la tête، هزات الراس ديالها avec une explosion de fureur، وانفجرات بالغضب. عاوتاني هنا explosion de fureur c'est de l'hyperbole. voilà.
l'hyperbole. فجرت بالغضب s'adresse à mon père وجهت الهضره الاب ديالي avec la gueuse du premier étage مع ديك الحلوفه. لا gueuse هي حلوفه عاوتاني داخل عندنا هنايا في le jargon, le vocabulaire ديال اش ديال les insultes. avec la gueuse du premier étage مع الحلوفه مع الخنزيره ديال premier étage, la femme du fabricant du charrue. فهنا شكون هي ديك لا gueuse؟ شرحتها دابا، درت لينا بيريفراز، شرحتها ودرت لي سي ديغوتونت كرياتور. هاد المخلوقه المقيته الا بغيتو، يعني اللي كتخليني انه نبغي نرجع مثلا كرياتور. اسويي مون لانج بروبر افيك سي غوني، وسخيت لي الصابون ديالي نقي افيك سي غوني بالشراوط ديالها بالحوايج المسخين ديالها. كي سونت لي طابل اللي كتحس بهم فيهم ريحه الاسطبل، فيهم ريحه الزريبه ولا الاسطبل. دونك فاهم بحال كاينه ايكوري وكاينه لي طابل. شفنا في الاول انه قالت ليه دونك طون ماري كي سون ليكوري، يعني الزوج ديالك اللي فيه رائحه الزريبه ولا ريحه الاسطبل. وهنا شفنا الايطابل اللي هو الاسطبل. elle ne se lave jamais d'ordinaire، ما كتعومش عاده، هي ما كتعومش ديما. دونك فهنا عاوتاني راه لونغاج اللي عندنا ديال اش ديال لي زانسولت نحطوها هنايا. فوالا اللي نسطر عليهم فهما لو فوكابولير لو شون ليكسيكال ديال اش ديال لي زانسولت اولا لي زانجور. elle garde ses vêtements 3 mois، كتبقى لابسه الحوايج ديالها 3 شهور. مي بور بروفوكي اون كوريل، وباش تستفزني ودير مضاربه معايا، اي جوازي لو لاندي، اختارت الاثنين. مون جور دو ليسيف اللي هو النهار ديالي انا ديال الصابون بور سورتير سي زيون باش تخرج الشراوط ديالها. تي كوني ما باسيونس، انت كتعرف الصبر ديالي. جو شيرش توجور ا بلانير لي ديفيكولتي، كنحاول دائما نبسط الاشياء الصعبه. جو نو مو ديبارتي جامي دو ما كورتوازي كوتوميير، جامي كنحيد مني اللباقه ديالي المتعود عليها. جو تيان سولا دو ما فامي، وهادشي انا راه وارثه من الاسره ديالي. نو سون توس بولي، حنا كاملين مؤدبين. les gens qui ne provoquent par des paroles grossières perdent leur temps. والناس اللي كيستفزونا بكلام غير لائق، بكلام خشن، فكيضيعوا غير الوقت ديالو. nous savons conserver notre calme، كنعرفوا كيفاش نحتفظوا en gras. un mot qui est très très important. علاش؟ حيت مع هاد لو مو فاش نبينوا لينا هاد لي 3 بوين، لانه راه تقاطعات. علاش؟ حيت مع كان هذا هو لو مو كي ديكلونشي اش لا ديسبوت دو سوار. دونك مسالات ميناتهم هما لا ديسبوت بنهار، ودابا في الليل كتعاود الراجل ديالها والدور قريب لبعضياتهم، كتغوت من الشرجم وقالت ليه كتغوت على راجلها، قالت ليه فوالا راه هذيك المقمله سمعتها رحمه. وكان هو لو مو كي ديكلونشي او redéclenché. كان لو مو كي redéclenché لا ديسبوت. دونك لا فوا دو رحمه تخوا لا نوي. دونك الصوت ديال الرحمه تقب الليل. واش الليل ممكن يتقب؟ دونك سي ليبيربول. بويوز مقمله موا entendez-vous. بويوز موا entendez-vous peuple des musulmans. تا هادي هي اون كيسيون اوراتوار، ما كتسناش الجواب ديالها، ولا كيسيون ريتوريك. فاهمين؟ سمعتوا المسلمين؟ La journée ne lui a pas suffi, النهار ما كفاهاش. Les hommes sont maintenant dans la maison et pourront témoigner devant Dieu qui de nous deux a dépassé les limites de convenance. دابا الرجال راهم كاينين في الدار ويقدروا انهم يشهدوا ويقولوا شكون هما اللي بيناتنا حنايا اللي تعدات حدود اللباقه وحدود الاحترام. La journée, voilà, donc c'est le verre, on a la journée. Ce qui se passa après ne peut être décrit par les mots. داكشي اللي وقع من بعد ما يمكنش يتوصف بالكلمات، يعني وقعت الكاتاستروف. Ce furent d'abord des cris aigus et prolongés. كانوا واحد الصراخ اللي وحاد وطويل جدا. Des vociférations، يعني كان عاوتاني صراخ vocifération اللي نقدروا نقولوا صياح. Des vociférations اللي هي صياح. Ce furent d'abord des cris aigus et prolongés. كانوا صراخ اللي وحاد وطويل، يعني المده ديالو كانت طويله بزاف. Des vociférations كان صياح، يعني كانوا كيصيحوا صوت ديال الكوك ديال الديك. Des sons sans suite، اصوات بدون متابعه. Et sans signification وبدون معنى.
chacune des antagonistes joue كل وحده من هاد المتواجهتين من هاد الخصمتين penchée hors de sa fenêtre كتخرج خارج النافذه ديالها gesticuler dans le vide. هنا عاوتاني عندنا énumération من هنايا voilà حتى لهنايا. Donc chacune des antagonistes penchait hors de sa fenêtre, gesticulait dans le vide, crachait des injures que personne ne comprenait, كتغوت كتفل كتخرج من الفم ديالها des injures سب اللي حتى شي حد ما كيقدر يفهمو. s'arrachait les cheveux كينتفو ريوسهم كتجر شعرها. possédait du démon de la danse ملكهم واحد الجن ديال الرقص بحال سكنهم واحد الجن ديال الرقص. elle faisait d'étranges contorsion كيديروا واحد الالتواءات غريبه كل وحده كتلوى بوحدها. voisins et voisines sortirent de leur chambre et mêlèrent leurs cris aux cris des furies. donc الجيران والجارات كلهم خرجوا من الغرف ديالهم وتا هما mêlèrent دخلوا الاصوات ديالهم يعني الصراخ ديالهم وكري. دونك عندنا كري وكري تعاودات عندنا جوج المرات leur cri au cri. donc فهنايا عندنا une répétition. donc c'est pour insister de furie ديال الجنيات. les hommes de leur voix grave بالاصوات ديالهم الخشنه les exhortaient au calme كيحاولوا يهدئوهم يقولوا لهم ها العار هدئوا. donc insister pour qu'elle maudisse solennellement Satan كيقولوا لهم ألعنوا الشيطان. donc insister كيأكدوا عليهم pour qu'elle maudisse يعني يلعنوا solennellement بصوت علني Satan اللي هو الشيطان. وهذا التدخل ديالهم يقدر يسألكم لو بروف غادي تقول يعني ما كانوش على اوتور. يعني التدخل ديال الرجال كان تدخل اللي هو حشوم اللي هو صغير يعني بالمقارنه مع الرجاله خاصهم يوقفوا عيالاتهم ما كانوا ملعنوا الشيطان. وكاين هاد اللعنات ما كيزيدوا غير يكسيتهم غير يشعلوهم اكثر واكثر. مي سي ساج هاد الكلمات سي ساج كونساي هاد النصائح هادو اللي هما حكيمه ديال الرجال لي زيكسيتي دافونتاج كانوا كيجيدوا ياثروا عليهم اكثر كانوا كيزيدوا يشعلوهم اكثر. لو بروي devint intolérable يعني الصوت ولا غير متحمل. سيتي اون تومبيت ولا وكأنه ايش تومبيت اللي هي عاصفة. هنا كما يبان سيت اون غراداسيون. سيتي اون تومبيت ان ترومبلومون دو تير ان ديشينمون دي فورس اوبسكور ان ايكرولمون. فهنا تبان لنا حتى لهنا كي يقول لي استاذ راه عندنا انيميراسيون غنقول ليه وي كتبان انيميراسيون. كاين اللي يقول لي استاذ راه قالوا لينا سيت اون تومبيت وما درناش لوتي كوم سيت اون ميتافور. غادي نقول لك وي كتبان لنا انه ميتافور. كنا رديتي البال راه عندنا اون غراداسيون بالنسبه للناس كيشوفوا هاد لا فيديو عاوتاني نرجعوا الاولين باش تشوفوا لا غراداسيون. لا غراداسيون سي لو فيت دوغمونتي في لو ريتم يعني كتزيد نتايا في الامباكت اللي كاين كتبقى غادي وكتطلع في الحده. هنا شنو عندنا سيت اون تومبيت فهي عاصفه ان ترومبلومون دو تير اكثر من عاصفه ولات اش ولات زلزال لا اكثر من زلزال ولا ان ديشينمون دي فورس دوبسكور ولا واحد تحرر ديال قوى الظلام قوى الخفيه الجنون نطابقوا علينا. دونك ان ايكرولمون دو موند انهيار ديال العالم فهو غادي وكيزيد في الصعوبه وفي الحده تاع الجمل. هذه كنسميوها اون غراداسيون اللي هي اسوندونت او لا كرواسونت. j'en pouvais plus mes oreilles étaient au supplice mon cœur dans ma poitrine يعني ما بقيتش قادر نتحمل الاذان ديالي كانوا في العذاب. mon cœur dans ma poitrine والقلب ديالي في الصدر ديالي heurté avec force les parois de sa case فكان كيضرب بقوه الاحيط الحيطان لي باروا هو الحيط يعني الجدار دو ساكاج ديال هاد لاكاج اللي هو ديال هاد القفص الصدري اللي عندنا. لي سونغلو ميتوفير والبكاء بدا كيخنق فيا. جيكرولي او بيي دو ما مير ونهاريت على الاقدام تاع الام ديالي سون كونيسونس بدون وعي يعني فقد الوعي ديالي. فهنا heurté avec force دونك هنايا سي اون ميتافور. وحتى جيكرولي نهار دونك هنا عندنا سي اون ميتافور ديال نهار سي اون ميتافور. دونك جيكرولي ملي كينهار هو العماره فالانسان ما كينهارش سي اون ميتافور. هنا نغيروا لا كولور
فوالا وهنايا غادي نكونوا سالينا لو بروميير شابيتر. تسناوني في لي زوتر فيديو اللي غادي يكونوا فيهم لي زوتر شابيتر. نتمنى انهم هاد الفيديو يكونوا عجبوكم. الى عجبوكم عاوتاني بارطاجيوهم مع كاع الاصدقاء ديالكم. اي au revoir.